那个按钮上面点一下，然后选择那个 volume 的那个按钮，然后你就可以去调整那个牛蛙的声音，就可以把它变大声。然后现在就是因为刚才老师把那个吸尘器的声音调到几乎很小声，所以刚才几乎是听不到的。然后老师现在要你们做的是，就是因为你们现在的那个视窗都是那个轨道，所有的轨道都是 small 的 size。然后老师现在要你们做的就是把那个轨道全部把它放到 large。那你可以就是在一个一个轨道上面去调整，或者是你可以按着 Auto 键，然后再去点选那个大小的话，它就是整个全部的轨道都会变成一样的大小。然后你们现在就是有15个轨道嘛，然后这右边的话会有17个那个声音。那老师就要你们把每一个轨道都填满声音，就是把你想在17个那个声音当中，就是选15个你要的声音，去把它拉到那个轨道里面去。然后老师要你们听每一个轨道的声音。Now, if you only want to listen to one at a time, you press S, which means solo, which means only one. If I press S, all I can hear now is this track. 然后，如果你们只想要听到一个轨道的声音的话，你们可以点选那个 S，S 但就代表是 solo， 就是独奏的部分，就是单独只听得到那个轨道的声音。Two tracks are S, and I can hear both of those. 然后，如果你们你有选到2个轨道都点选到 S 的话，就是会听到那2个轨道的声音而已。然后就是那个，因为要小心你们的那个音量不要太大声，所以那个老师现在就是要教你们怎么去使用那个把 Mbox 的那个音量做调整。就是这前面两个那个旋钮是那个在录音的时候的那个音量的控制。那这个的话就是你如果在录音的时候，你就要转到录音的那个地方去。那如果你想要按播放的话，你要转到播放的就 playback 的地方去，就可以播放了。Okay. So, and this is your headphone volume. 然后最下面那个就是你们的耳机的音量控制大小。因为那个 Mbox 它的那个音量非常的强大，然后所以老师说你们就是可以就是从小声慢慢把它再调大声，这样子就是让你们的那个耳朵适应一下那个音量就可以了。就是先把你们上面2个旋钮把它调到0去，然后就调到那个最左边，然后那个第3个把它调到最右边，然后那个最下面那个是你们耳机的音量，然后你们就听一下你们要的音量是怎样的音量，然后去做调整这样子。Yes. So you go to this little arrow, and you can make your tracks. This tiny little arrow here. Yeah. Then go to track height. Yes, and go to large. Okay. But if you want to do them all at once, you have to press Alt while you do that. 就如果你们想要全部都变成一样大的话，你就按 Auto， 然后再去选取那个大小，它就会全部变成一样大。Now they're all large. Now you can just grab your audio. 然后现在就可以把声音把它拉进去。And if you want to move it more, you can use your hand tool to actually. 然后如果要移动它的话，就是可以点选那个小手的功能去移动那个声音。You can listen to each track, and I think you're both set up to. You can both listen at the same time. 然后你们现在应该就2个都可以听到那个声音。Okay. Yes. Oh, okay. So if you want to do it all together at the same time, press Alt. Yes. And now do the same thing and go to large. 就如果你们要同时全部的轨道都一起变大。Now they are all large. 按 Auto， 然后再去选那个，它就全部变大。Now you can drag. You can just take one of the sounds and just drag it onto your mix. Yeah, like that. And then, if you want to move it around, you can use your hand
hear it as long as your volume is correct. So if you turn it up a little bit, you'll be able to hear it. So you can put your headphones on. Oh, okay. So this one, press Alt. Okay. Now, yes, large. Okay, now they are all large. Then you can drag it over by just dragging it onto the timeline. Be careful. 它是对成一个一个塞。Yeah. 对，就是你要点选一个轨道，然后。Can I listen? Yeah, that's okay. And let me hear this one. 这个，不要听这个。Yeah. Okay. Now, if you just want to listen to one at a time, you can just say, okay, just this one. And this one. Now you cannot hear this one. 就是 solo 的接的话，就是你就只听得到这个轨道的声音这样子。那老师现在会再把荧幕切回来，然后教你们一些更细节的那个使用那个 Bluetooth 的东西。Like I told you before, volume is our main tool for mixing. Volume is basically our main tool. 就是那个 volume 的那个是那个功能，那个模式是主要我们会使用到的功能之一。Notice that if you use your hand tool, you can put little dots here. 如果是你按那个小手的话，它会在那个线上面增加点。You can fade in and out. 然后你就可以把它拉大或拉上去，或者就拉小声，然后做飞in飞out的动作。Which can create much smoother audio. So if I just solo this one, now. Obviously is isn't a fade, but you can use this tool to put little dots, the hand tool to put dots, only in volume mode. The hand tool in waveform mode actually moves the audio, but the hand tool in volume mode manipulates the volume. 它就是在小手的功能，它在那个 volume 的模式下面，它是可以增加点的那个功能。那你那个点的话，就可以做调整大小声，可以把它往上拉，就是调大声；那往下拉的话，就是调小声。那如果在 waveform 的模式下面的话，它就是移动那个声音的工具，这样子。就是在混音工作的上面，就是你再把那个声音，就是把它丢进去轨道里面去，然后就是在做你想要去做的调整，然后再把你想要放的声音放到想要放的地方的话，然后再去做那个音量的调整，把它做淡入或淡出，这样就是一个混音的工作的那个流程，这样子。就是老师要教你们怎么样，就是把那个一个高音质的档案去输入到 Bluetooth 里面，然后不会让它失去原来的那个品质。然后去 file 里面选 import， 然后就是再选那个 audio。That's basically how you do it, but I want you to import 3 tracks. The 3 tracks that we already listened to, the music track, and then the same music track with a high and low emphasis. So I want you to add those files to this. 然后老师要你们增加3个档案，就是那个今天早上听的那个 Sweet Lady， 然后就是那3个档案，就是有比较偏高频的和比较偏低频的档案，然后就是你们要就是把那3个档案汇入到 Bluetooth 里面。Basically, if you have a stereo track, Pro Tools needs to change it into a mono track.